So, yun mga kaprinter, meron tayo ditong Brother T720DW. So, paano ba to reset? Press nyo lang yung menu mono menu. Tapos, lalabas dyan sa screen panel yan. Tapos, using arrow up, press nyo yung 8. Tapos, press OK. Then, arrow up uli. Press 0. Then, OK. Ayan. Pagkatapos nyan, lalabas yung error code. Gamitin nyo lang yung white button or yung green button. Hanapin yung purge. Ayan, pag nakita nyo si purge count, press nyo yung OK para lumabas yung purge count value. Then press nyo yung arrow up. Pag nakita nyo ito, OK nyo. Then susunod, 7 naman, press OK. Then arrow up uli, number 8. Press OK, then susunod 3. 2783 para maklear yung purge count value. Ayan, kapag na-clear na, pwede na kayo mag-stop exit or press nyo yung 99 or kaya bunutin nyo na yung power cord sa outlet.